करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। आज घरे पाठचक्र रे समस्त अपा भाई को दिव्यात्मक मोर प्रणाम स्वागत। स्वदेश प्रेमर कवि, जातीय गुरु, मानव समाजर प्रेमिक, सत्यद्रष्टा, भविष्यदर्शी कवि तथा दिव्य जीवन प्रणेता श्री अरविंद विवर्तनर प्रमारोही विश्व प्रकृतिर मुख आस्पुआ सहित मनीषर सचेतन आस्पुआ मिसी किपरि नूतन मानव जाति को जन्म देव तार समस्त प्रणाली वैज्ञानिक भित्तिरे उपस्थापना करिसंती। आमर एही जोग जेते सब जोग अछि से जोगर संपूर्ण आउ पूर्ण जोगर आरंभ। तेणु सेही पूर्ण जोग को लेकिन आमर एही पाठचक्र रे म्यूजिक ध्यान सरी जाइछि। वर्तमान आमर सम्मानीय गजी भाई को अनुरोध करुछि सावित्री पाठ करिए। Canto 1, the symbol done, and conquering nature's desolation breast, compelled renewed consent to see and feel. A thought was sown in the unsounded void. A sense was born within the darknet depths. A memory quivered in the heart of time, as if a soul long dead were moved to live. But the oblivion that succeeded the full had blotted the crowded tablet of the past, and all that was destroyed must be rebuilt, and old experience labored out once more. All can be done if Goddess is there. A hope stood in that hardly dared to be, amid the night forlorn indifference, as if solicited in an alien world, with timid and hazardous instinctive grace, orphaned and driven out to seek a home, a current marvel with no place to live, into a far-off nook of heaven there came a slow miraculous gesture, dim appeal, the persistent thrill of a transfiguring touch. Persuaded the inert black quietude, and beauty and wonder disturbed the field of God. A wandering hand of pale enchanted light that glowed along a fading moment brink, fixed with gold panel and opalescent hing, a grate of dreams ajar on mystery verge. One lucent corner windowing hidden things for the world blind immensity to sight. The darkness fell and slipped like a falling choke from the reciting body of a god. Then thought the clearly draped that seemed at first hardly enough for a trickle from the sun. Outpoured the revelation and the flame, the brief perpetual sign incurred above, a glimmer from unreached transcendence, iridescent with the glory of the unseen, iridescent with the glory of the unseen. धन्यवाद भाई। वर्तमान मंजुपा को अनुरोध करुछि दुर्गा स्तोत्र बढ़िए। मंजुपा प्रणाम। सर्वशक्तिदायिनी मातर शिवप्रिय तोर सत्यंश जात आंभे माने भारत वर्षर युवकगण
ତୋର ମନ୍ଦିରରେ ଆସୀନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଶୁଣ ମା ତହ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମେ ତୋରି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୋ ଆନନ୍ଦ ଧାମରେ ଫେରିଯାଉ। ଏଥର ବି ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ବ୍ରତୀ। ଶୁଣ ମା ତହ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ସହାୟ ହୁଅ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ସିଂହ ବାହିନୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରିଣୀ ବର୍ମ ଆବୃତ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ମା ତହ ଜୟଦାୟିନୀ। ତୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଭାରତ ରହିଅଛି, ତୋର ସେହି ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ। ଶୁଣ ମା ତହ ଏହି ଭାରତବର୍ଷେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ, ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ବଳଦାୟିନୀ ପ୍ରେମଦାୟିନୀ ଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭୀମେ ସୌମ୍ୟ ରୌଦ୍ର ରୂପିଣୀ। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମେ ତୋର ପ୍ରେରିତ ଯୋଦ୍ଧା ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦିଅ ମା ପ୍ରାଣେ ମନେ ଅସୁରର ଶକ୍ତି ଅସୁରର ଉଦ୍ୟମ। ଦିଅ ମା ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେବ ଚରିତ୍ର ଦେବ ଜ୍ଞାନ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁ ହିଁ ମା ତହ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମା ତହ ତିମିର ବିନାଶ କର। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି ତୋର ବିଭୂତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେଇ ଯୁଗ ଆଗତ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାର ସ୍କନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମା ତହ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମା ତହ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନାଶ କର ଭୟ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ମୁଣ୍ଡମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ। କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ତହ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାଶୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମା ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର ଉଦାର ଚେତା କର ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧାଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ପୂତ ସଲିଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମା ତହ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଅଶୁଭନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ମା ତହ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମା ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବାବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମା ତ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ମା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ରାଜନ ଭାଇଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଠନ କରିବେ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ମେ 10, 1914। हे भगवान तोर मधुर आनंद मो हृदय को स्पर्श कर देछि। तो नीरव शांति मो मनरे राजत्व करछि।
सबकिछि वर्तमान विश्रांति एकाग्रता शक्ति ज्योति और प्रशांति और से सबुर कोई सीमा नहीं कौन सी खंडता नहीं कौन केवल पृथ्वी ना समग्र विश्व मो भीतर बास कर ठीक जानी नहीं किंतु ये चेतना भितर तू रहीचु हे भगवान तू ही एका को संजीवित कर रखिचु तू ही देखुचु तू ही जानुचु तू ही कार्य करचु एकमात्र तथ्य ही सर्वत्र मु देखुची और आज मु बोली किसी कही ना सब ही एक सही एकत्र हो तू जो हो तोर हे प्रभु हे विश्वर अधिराज प्रत्येक वस्तु मध्य समुज्वल। धन्यवाद भाई समस्त चेतना उद्धारित हो वर्तमान भाई प्रिया बापा प्रार्थना गायब नुआ लेखाटी माँ प्रभु चरण अर्पण पिंडरु ब्रह्मांड व्यापीछि एही आम जीवन उजीवित संजीवित हुए अमृत वर्ण अमृतर पिपासारे भाव हेब नूतन पिंडरु ब्रह्मांड व्यापीछि एही आम जीवन प्रभुंकर यही दर्शन प्रभुंकर साधन सन्निवेशित एक सूत्रे हेब दिव्य जीवन जोग मार्गे गति कर हे पथ प्रदर्शक सावित्री सौर शक्तिर हे जीवन आलोक पिंडरु ब्रह्मांड व्यापीछि एही आम जीवन उजीवित संजीवित हुए अमृत वर्ण जड़ प्राण चेतना रे तंटी चिपी हेउछि अमृत तोर खंड को खंडित जे करुछि जीवनर सत्य मिथ्या रे परिणत हेउछि चित्सूर्य आलोके जाली दे प्रार्थना जे करुछि आत्मार ध्रुव स्मृति द्वारा देह शोधित हेब जड़ स्थूल आउ सूक्ष्म रे रूपांतर होइब मीन जेपरि बुड़ी रुहे समुद्रर गर्भरे आमे सेही परि बुड़ीबा विश्व प्राण मध्यरे निश्वास प्रश्वास विश्वास गभीरता को जीव क्षुद्र प्राणटीए न रही बृहत्तरे व्यापीब पिंडरु ब्रह्मांड व्यापीछि एही आम जीवन उजीवित संजीवित हुए अमृत वर्ण वायु रूपी जेऊ अमृत निश्वास को छाड़ुछि दिव्य संकल्पर स्मृति रे ज्योति होई जलुछि सुषमण सूर्य रश्मि ब्रह्मरंध्र रे एही मेरुदंड देई से पणी मेरुदंड देई से पुणी उतरी जे आसई उद्यान वायु द्वारा ताकू महाकाशे मिसाई जीवनर वायु जाउछि केते रहस्य देई पिंडरु ब्रह्मांड व्यापीछि एही आम जीवन उजीवित संजीवित हुए अमृत वर्ण माह वंदे मातरम प्रथम पर्यायर सरी जाइछि आमे एबे विषय वस्तु आलोचना को जीवा विषय वस्तु आलोचना मु टिके कहिबी जने ब्रह्मराक्षस राजा को आसिकी कहिला आपण को गोटे प्रश्न करुछि
आपण मैंने जदि प्रश्नर उत्तर टी न दे पारे एठी जेते जन अच्छा समस्तଙ୍କର क्षीर छेदन करदेवी मु समस्त को खाईदेवी। तेणु राजा विचलित हो पड़े। प्रश्नटी थिला भगवान केउठी अछंती आउ किपरि पाई परिबा आउ होची कौन करुछंती। प्रश्न रे उत्तर समस्त मस्तिष्क घुरे देला कहीं उत्तर दे पाइले नाही। सेतेबेले सी कौन कले ना घर को आसिले मंत्री 2 दिन समय दे थाए असुरटी 2 दिन भीतर मत उत्तर दरकार। मंत्री घर को आसी थाए घरे सबुआड़े माने मुंड चिंताग्रस्त समस्तंकर आसी घरे जिते कथाटी कहले तांकर पुओ तांकर झीओटी थिला बहुत बुद्धिमती। सी कहला कहले बापा मते से ही राज्यसभा को नहीं चलतु मु ये प्रश्नर उत्तर दे देवी। ठीक अच्छे माँ सत कहूँ देदेबू हाँ देदेवी। सेठू राज्यसभा को नहीं गले नहीं गला परे राज्यसभा कहले गोटे क्षीर आणतु गोटे जगार क्षीर आनिले क्षीरटारे कहले किसी चीनी मिसातु हटू चीनी मिसेले ब्रह्म राक्षस से थांती राजा भी थांती। ब्रह्म राक्षस को कहले आपण यही क्षीर भितर चीनी टी काढ़ी पारे कहले आश्चर्य कथा चीनी तो क्षीर मिसी जाइछि ताहले मु काढ़ी पारिबी केमती से तो काढ़ी हबो नहीं। ताहले आपण प्रथम प्रश्न थिला भगवान केउठी अछंती ताहले जदि क्षीर रे चीनी टी मिसी जाय जे आमे काढ़ी पारु नाहु ताहले भगवान होची सर्वत्र मिसी जाइछंती सबुआड़े मिसी जाइछंती अत्र तत्र सर्वत्र आम शरीर रे से मिसी जाइछंती विश्व प्रकृति रे मिसी जाइछंती तुम कोठी बाहर करि पारिबो। तेणु भगवान सर्वत्र अछंती। सेकेंड प्रश्नटी थिला किपरि पाई परिबा जेते कहले से कहले अच्छा ए क्षीर को कौन करा जाए छिजा जाए सर बाहर करा जाए ताकू मक्खन द्वारा बुला जाए तापरे मक्खन बाहर करा जाए तापरे ताकू चुली रे बसाई घी बाहर करा जाए। अच्छा ये सब घी पर मक्खन ये सब अच्छी ना नहीं क्षीर भितर राक्षस कहला हाँ अच्छी निश्चित भाव अच्छी। ताहले आमे से घीटा को बाहर करने आमे केते प्रक्रिया आपणइले सेठी निश्चित। ताहले आमे जितेबले भगवान सर्वत्र अछंती ताले भगवान को पाइबा को हेले मते कोन करबा को हबो मते मंथिबा को हबो केमिति मो निष्ठा सहित समर्पण सहित विश्वासर सहित चेष्टार सहित आत्मविश्वासर सहित मु जेतेबले से भगवान को मंथिबी खोजिबी अन्वेषण करी जपिबी मु पढ़ी सेतेबले भगवान मंथिबी सेतेबले मो भीतर ज्ञान उत्पन्न हबा मंथिबा द्वारा मो भीतर शुद्धता जमीती क्षीरटा दही हो सारा पर जा सब पोड़ी पाड़ी गला परे से जा घी होती आम भीतर जिते बदगुण सब पोड़ी पाड़ी गला परे से शुद्धतार सहित भगवान रूप आसिक प्रकट हम से ही भली हम। ताहले भगवान ठीक अच्छे ओके बढ़िया प्रश्न बढ़िया उत्तर देले। ताले से व्यक्ति जनक पड़े जाउथिले झीटी अरे आपण से थर्ड प्रश्नर उत्तर दे नांती पड़े जाउछंती तो थर्ड प्रश्नर उत्तर दबा पे हेले मते सिंहासन ऊपर बसवा को पड़िबो कहला अच्छा सिंहासन ऊपर कोन बसियो राजा कहले आपण ताले ओल्हेवा को पड़िबो राजा कहले मुंड तो काट एमिति हबो ओल्हेवा त निहाती दरकार और ओल्हे पड़िले ये पिलाटी जाकि झीटी जाकि सिंहासन में बस पड़ा सिंहासन जो बसी पड़ी से कहला थर्ड प्रश्नर उत्तर पाइले कहले केमती भगवान दुखी को राजा करती और राजा को दुखी करती भगवान तांको काम से करुछंती कहा धनी करुछंती कहा मानी करुछंती कहा भाषा रे से करुछंती जेमिति वर्तमान आपण जड़े दुखी हो जाइछंती तले प्रजा हो जाइछंती मु राजा हो जाइछि तेणु से ही भली भगवान यही काम करुछंती अटू असुरटी से उत्तर पाईगला आ संगे संगे आशीर्वाद करके गला मु आपण राज्य को केबे आसबि नहीं आपण राज्य विज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति माने अछंती मोर कहिबार तात्पर्य है आमे भगवान को जेतले मंथिबा केमिति पाइबा भगवान को पाइबा को हेले आम भीतर गोटे समर्पण भाव दरकार मंथिबा को पड़िबो सौम्य माने सब किछि विशालता बृहत्तर सामग्रिक जेतले सब भीतर मु मंथन करिबी बा
अर्पण करी बा निजको देदेवी खोलीदेवी सेतबले जाकि से समर्पणटी मोर यथार्थ समर्पण हेब। तेणु आमे से समर्पणटी किपरि करिबा आमर प्रिय सम्मान्य वरण्य आमर नीरज भाई विज्ञ तांकर आलोचना मु बहुत मझिरे मझिरे शुणे 7टा बेले बहुत सुंदर भाव से व्याख्या करती आमे महाप्रभु को पाइचु तांकर प्रथम अवदान। तेणु मुझे ही भाई को अनुरोध करी आमे समर्पण रे किपरि भगवान को पाई परिबा ताला हमर भाई समर्पण किपरि आमे किपरि भगवान को पाई परिबा भाई आलोचना रखिबे भाई को स्वागत करबा। वंदे मातरम भाई प्रणाम। श्री माता शरण मम श्री अरविंद शरण मम उपस्थित मातृ सन्तान आज आम मान अति गोटे पुण्य दिवस कहीं आज भाई आपांकर घर पाठचक्र वार्षिक उत्सव एवं आज आम समस्ते किमिति माँ को पाइबा एवं तार माध्यम कौन आम कौन करिया पड़िबो से विषय प्रथम इंट्रोडक्शन बा उपक्रमणिका भाई आपा सुंदर भाव में देले। से कहले जे भगवान सबु जगार मजिकी अच्छा जमी क्षीर सांगे चीनी मिसिकी अच्छी सेमिति भगवान अत्र तत्र सर्वत्र भगवान अच्छा तापरे आमे तांको पाइबा किपरि जेमिति क्षीरु मक्खन बाहर करा जाए दही बाहर करा जाए तापर ताको मंथन करा जाए एवं सेठी घी बाहर से भाया भाव आमको साधना करिया पड़ियो एवं साधना करिकी आमको भगवान को पाया पड़ियो। पुणी लास्ट कहले जे भगवान कार्य कौन मन कार्य होची जे दुखी को राज सिंहासन में बसई देवे पुणी राजा को पुणी दुखी कर देवार संभावना अच्छी बार अंक कर देवार संभावना अच्छी। तेणु केतबेले कौन करेंगे भगवान सेटा आम पक्षे कहवा असंभव। तेणु आजिकार जो विषय समर्पण श्री अरविंद जुगरे यही समर्पण आरंभ समर्पण शेष समर्पण श्री अरविंद कहते ये सरेंडर इज द की ऑफ साधना। समर्पण होची साधनार चाबी। तेणु आम प्रत्येक कार्य करने पूर्वर जो मैंने सांसारिक क्षेत्र अच्छा घरे अच्छा से घरे थाईकरी चाकरी क्षेत्र में थाईकरी कृषि कार्य करी जेकोसी कार्य करी से समर्पण करें। बाबाजी महाराज अति सुंदर भाव में कहते जे प्रथम हूँ नाम जप। से कहले नाम जप माध्यम सबकि संभव हो पार। तापरे केडी सेठना जे कि माँ कर अति निकटतम साधक से कहले जे रिमेम्बर एंड ऑफर स्मरण रख एवं समर्पण कर। तेणु जेहेतु श्री अरविंद जोगरे आरंभ समर्पण शेष समर्पण तेणु प्रत्येक कार्य करने पूर्वर जी घर कार्य करुच्ची सी माँ को स्मरण करिबो एवं ताकू समर्पण करिबो। रोषे करुच्ची माँ को स्मरण करिबो एवं समर्पण करिबो। झाड़ू मारुच्ची माँ को स्मरण करिबो एवं समर्पण करिबो। जे शिक्षकता करुच्ची सी पाठ पढ़ा पूर्वर माँ को स्मरण करिबो एवं समर्पण करिबो।
जी बिजनेस करुच्ची सी मध्य माँ को समर्पण करिवो एवं स्मरण करिवो। तेणु प्रत्येक मुहूर्त आम यदि स्मरण करिबा एवं ताको स्मरण करिबा ताहले आमे देखिबा जे आस्ते आस्ते सेटा आम जीवन गोटे अभ्यास रे परिणत हबो एवं प्रति मुहूर्त आमे माँ को अनुभव करि परिबा। आ गोटे जगार माँ प्रभु जोग संबंध में कहले ये ऑल लाइफ इज जोग, समग्र जीवन ही जोग। तेणु पुरातन जुग भलिया आमको ये संसार छाड़िकी बा ये घर छाड़िकी आमको कड़े बाहर को जाक पड़ो ना। आम ये संसार भितर रहीकि माँ को अनुभव करिपरिबा एवं तार प्रधान बाट हूँ समर्पण। जिमिति आमर पुरातन साधक आश्रमर उदार पिंच थरे माँ पचारे माँ मु तो आश्रम 20 वर्ष रही क्या मुझ साधना कर कौन कि जापारे तो माँ तार उत्तर कहले ये जिते तुम्हें ब्रश कर मत अनुभव कर तुम्हें स्नान कर मत अनुभव कर समर्पण कर जितेबाला तुम्हें किसी कार्य कर तुम्हें माँ मत समर्पण कर ना माँ मुझे ताहले तुम्हें जोग करूना। हाँ जिते आम समस्त सकाल उठिया मात्रे आम माँ को प्रार्थना करिबा माँ आज दिनटी तुमरी दृश्य करे एवं ताकू समर्पण करिपारे एवं तुम्हें प्रत्येक क्षेत्र में जिते आम जाऊँच आस्ते चलुँच से माँ को स्मरण करवा। बाबाजी महाराज जो उपाय कहते ये माँ 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 जप करवा कहीं मान जिते आम जप करूँ से माँ को शक्ति दिव्य शक्ति आम भितर कार्य करती। एटा अनुभवर विषय। एटा यदि गोटे दिन अनुभव करेंगे गोटे दिन नाम जप करेंगे गोटे दिन स्मरण करेंगे समर्पण करेंगे सांगे संगे अनुभव हम। तेणु आम कार्य एवं जो आश्रम जो मैंने अच्छा डिफरेन्स होची से माने जो कार्य करुँच माँ को निवेदन कर समर्पण कर आम जो कार्य करुचु निजपाई करुचु परिवार करुचु। तेणु जिते बड़े आमर यही कार्य अलग कार्य नुहे यही कार्य को आम जब भगवान के उद्देश्य माँ के उद्देश्य समर्पण करिबा ताले से कार्य माध्यम आम लक्ष्य पहुँची पारिबा। उदाहरण स्वरूप जिमिति गोपांगन माने से माने श्रीकृष्ण को अति भल पाउथिले एते भल पाउथिले जे घरू कूल मर्यादा लंघन करिकी जो बंशी स्वन बाजुला सेतବେଳେ से घरे रही पार नथिले। समस्त लज्जा स्वाभिमान कूल मर्यादा लंघन करिकी श्रीकृष्ण पाक पलि आसुले कहीं ना सी श्रीकृष्ण अति भल पाउथिले। तेणु आम जहाँ को भल पाऊ ताकू ता निकट में आम समर्पण करदू। जमी आमर साधारणतः जितेबाला जड़े स्त्री ता स्वामी पाखे समर्पण करुँच कहीं ना ता स्वामी के भल पाऊँच। तेणु समर्पण प्रथम पावच है भल पाइबा। श्री अरविंद कहले हु इज लविंग मदर इज डूइंग माय जोग। जे माँ को भल पाऊँच से मोर जोग करुँच। तेणु प्रथम आमको माँ को भल पाइबा पड़ो ताहले आमे माँ को समर्पण करिपरिबा। पुणी आ गोटे बाट कहले फेथ विश्वास। विश्वास नथिले
मुझे राजन भाई विश्वास न करुँची ताहले तो मुझे कथा मानवी नहीं तांको समर्पण करि पारिबी नहीं जिते माँ को विश्वास न करवा ट्रस्ट न करवा आमे तांको समर्पण करि परिबा नहीं तापर कहले करेज उत्साह आमे समर्पण आम उत्साह नहीं करेज नहीं ताले मध्य आमे भगवान को बा माँ को समर्पण करि परिबा नहीं आमे माँ सब करदे बोली आमे कहवा माँ समर्पण भी करदे माँ कहते जे दिन पर्यंत तोर निम्न प्रवृत्ति जागृत बा से पर्यंत व्यक्तिगत प्रचेषा आवश्यक भगवान तुम समर्पण करदे ए मिथ्या धारणा दूर कर तेणु आमको अभिप्सा करिया पड़िबो एवं विश्वास करिया पड़िबो आम भितर करेज रहितबा दरकार तापरे पुणी कहले एंडोरेंस ग्राटिट्यूड अर्थात आम भितर माँ प्रति कृतज्ञता रहिबो माँ राति पाइले में देखुं टीवी रे शुणुंट जे प्रति मुहूर्त रे नाना प्रकार विभीषिका कौटी मर्डर कौटी चोरी कौटी डकायत नाना प्रकार न्यूज आमे शुणुंट जिते गोटे दिन आम पलाऊँ गोटे दिन पार हो जाऊँगी सेतबले माँ पाखे प्रभु पाखे ग्राटिट्यूड जणाइवा कथा जे आपण कृपारू आज मो दिनटी भलरे गला कौन से असुविधा है नहीं आम देखु मोर व्यक्तिगत अनुभूति मो तेलुगु थाए तो तेलुगु थाए पिला मैंने छोट छोट था छोट छोट था से वर्षा आसे मेघ आसे से आम घर कंडीशन तो भल न थाए से माँ को मुझे समर्पण करे माँ को प्रार्थना करे से मु आनंद रे सोई पड़े जे माँ तो अच्छा माँ बुझे से भाव में जी जन माँ गोटे छुआ को छाड़ी स्कूल को छाड़ी सी फेर कि नहीं विश्वास नहीं कि जिते माँ को ऊपर विश्वास करूँ से निर्भरता से माँ तो ता संगे अच्छा मो सब कहया कथा ठीक नुहे तेणु आम जो माँ को भरोसा विश्वास रखू सी एमती भाव में आम दायित्व नहीं जाती से अनुभव विषय जिते आम रोग शज्यार थाऊ जिते आम फाइनान्स असुविधा थाऊ जिते आम कौन सी प्रोब्लेम पड़ू से माँ को आम आंतर सहित डाकू माँ सहित निजक समर्पण करदू से माँ आम दायित्व नहीं जाती आम समर्पण करी देखिबा जानिबा माँ को बजेगी आम ना प्रकृत में माँ कर ना माँ थरे दिल्ली आश्रम साधिका तारा दीदी तारा जहर ता बापा जने स्वाधीनता संग्राम थे सुरेंद्रनाथ जहर से तारा जहर को माँ के पाखे छाड़ देकर जाइए छोट होते तापर जेहेतु सी स्वाधीनता संग्रामी थे जेल हो गला जो जेल हो गला से जेल भितर थी सी व्यस्त होता मो छोट छुआटी माँ के पाखे अच्छी केमी चलुब कौन करुब एम व्यस्त रोकती तापर जो जेल से मुकुले से तो आसी माँ कहले माँ मो छुआ केमती अच्छी ना तो छुआपाई तो तू मो पाखे कौन छाड़ी तू तो निजे भावुलु जे मुझे रक्षा करी आ तू से व्यस्त होलु तेणु तू तो मत दायित्व दे नलु से सी लज्जित हेले कहले सत्य तो माँ मुझे आपण पाखे देती मोर कौन विश्वास नाला आपण पाखे छाड़ी बोली तापर पुणी सेकेंड टाइम जो सी जेल गले से सी निश्चित रहिले जे माँ के पाखे मो छुआटी अच्छी तेणु तार किसी असुविधा हे नहीं ये हूँ माँ के पाखे समर्पण
एवं ये जो समर्पण आमे जिमिति अच्छु से भाया माँ को समर्पण करवा आम भितर नाना प्रकार असुविधा कामना बासना ईर्षा लोभ मोह अहंकार सबू रही आमे साधारणतः जाऊ जो मंदिर जाऊ माँ पाक जाऊ भगवान पाक जाऊ से साधु बेश हो जाऊ आम भितर जो खराब गुण गुड़िक अच्छी लुचे देकरी छलना करिकी माँ के पाक जाऊ से गुड़ा जदि आम लुचेक जावा ताल कौन हम माँ के पाक गले जमीती हूँ किए बोधे रावण करे सेटा मैं कहबी ना सी जो माने जानू को लुचई थे तेणु से जो आलोक पड़ला नहीं सेटा से जानू को जो मारे से माने खत्म हो गए तेणु आम भर जो खराब जिनस गुड़िक अच्छी माँ को जो सेमती माँ के पाखे नजा तार से आलोक पड़ोनी माँ को दिव्य शक्ति पड़ोनी सी परिवर्तन हेनी तेणु आम भर जो कामना बासना अहंकार ईर्षा एगुड़ा सब जो गुण गुड़िक अच्छी से भाव में माँ को जा माँ पाक जा तेणु आम भर जो भल गुण गुड़िक अच्छी ताकू माँ पाखे समर्पण करवा एवं जो खराब गुण अच्छी खराब गुण गुड़िक अच्छी माँ मो पाखे यही काम अच्छी मो भर क्रोध अच्छी मो भर लोभ अच्छी मो भर ईर्षा अच्छी मोर फाइनान्शियल असुविधा अच्छी मोर माने घरे असुविधा अच्छी सबू माँ के पाखे कहवा केतବେଳେ कहवा जिते माँ के पाखे आम विश्वास थी जिते माँ के पाखे कहवा आम से गुड़िक माँ कौन करेंगे शक्ति प्रयोग करेंगे माँ को दिव्य शक्ति से गुड़ा कौन कर ट्रांसफॉर्म कर रूपांतर कर सांगे साम किसी सेकेंड भितर जदि आम सिनसीयरली माँ के पाखे जनइबा चाहूबा ताले से गुण गुड़िक आस्ते आस्ते आम भर पलैब डॉक्टर आलोक पांडे से चेन स्मोकर थिले से कलिकता श्रीन भवन किंबा बांग्लोर से पहुँचते आश्रम भितर अजाणत भितर जाइछन से आश्रम भितर पहुँचती तापरे तांग भितर गोटे मेसेज आसला लीव द स्मोकिंग ये तुम्हें स्मोकिंग छाड़ दियो से दिन ठू सी आउ स्मोकिंग छाड़देले बा से जो भर खराब गुण थिला सी छाड़देले तेणु आम सिनसीयरली माँ के पाखे आम खराब गुण को माँ को जनइबा साधु हो कि न जाकि से खराब गुण को माँ तो परिवर्तन करदे जहाँ असुविधा अच्छी तो परिवर्तन करदे आउ गोटे कथा जे आम सबु आम इच्छा अनुसार जे माँ करेंगे से कथा नुहे ताले से यथार्थ समर्पण नुहे आम जदि समर्पण करवा माँ पुणी सब जो एक्सेप्ट करें ता कथा नुहे आम ये सब समर्पण करवा एवं माँ आम ताल कौन हम आम माने डिमांड करिया माँ मत ये कर दियो मो पिला को फास्ट क्लास कर दियो मो झील बाहर कर दियो मोर घरटा कोठा हो जाऊ ताल कौन हम से यथार्थ समर्पण नुहे आमे गोटे धड़ा कागज भाया माँ के पाखे निजक देदेबा सी जहाँ चाहिए आमको से भाया करेंगे माने आमर जोटा इच्छा तार विपरीत हो पारे आमे धर जो गोटे जो जी मत करे आस मु करे तार सर्वनाश जो कहुई तेणु बेले बेले भगवान कौन करती माँ कौन करती तांको पाक नहीं जावाई आमर जोटा माने आमको जी भगवान दूरे नब से कथा गुड़ी को सी आम पाखु नहीं जाती केमती गोटे जाकरी कौटी पहुँचले जे गाई से पूरा गपटा मोर मन से पाक जो गले तार प्रथम गले से गाईटा मरीगला देखु तो गाईटा मरीगला से स्टोरीटा मैं पूरा कहबी नहीं तेणु ये भाव में आम जो चाहूबू तुमको भगवान पाक नहीं जावाई सी कौन करेंगे से जिनस गुड़ाक नहीं जे आम बाहर देखा कौन करेंगे तू पर एत माँ को डाक्तर भगवान डाक्तर तो ये कौन है तार से अर्थ नुहे जे आमको पाक नहीं जावाई से कार्य करदी आम भाविया जे एड़ा कार्य कले ता अर्थ नुहे जे आम पूर्ण समर्पण है नहीं तेणु जो आम माँ पाखे पूर्ण समर्पण करवा
ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଧରା ଦେବେ ବା ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ସବୁ କିଛିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମା ବହିରେ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ ନ କର ଏବଂ ଚାହଁ ଯେ ଭାଗ ଶକ୍ତି ତୁମ ସକାଶେ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ବା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର କର। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ତୁମେ ପାଳନ ନ କର, ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଜଣାଇବା, ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ କରିବା, ଫେଥ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚାହୁଁ ଯେ ଭାଗ ସେ ତୁମ ସହ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ ବା କରିଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଏ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା, ଏ ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା। ତୁମର ସମର୍ପଣକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତେବେ ଆଉ ସବୁକିଛି ତୁମ ପାଇଁ କରିଦିଆହେବ। ଯଦି ଆମ ସମର୍ପଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ସବୁକିଛି କରିଦେବେ। ଯଦି ଆମ ସମର୍ପଣରେ କିଛି କୁଣ୍ଠା ରହିଛି, କିଛି ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଭାରେ ଦେଇନୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ମାନେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଭାଗ ଶକ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହିଁ କରିଦେବେ, ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ତାମସିକ ଭାବ ଦୂର କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମସିକ ଭାବ। ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଟିକି ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନେ 16 ବର୍ଷ କାଳ ଦିନରାତି କରି ପରିଶ୍ରମ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ତାମସିକ ଭାବ ଦୂର କର। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଭାଗବତ ଶକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୋର କରି ଆଦାୟ କରନ୍ତିନି। ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଜୋର କରି ଆଦାୟ କରିବେନି। ତୁମେ ସତ ଦେବ, ଆପେ ଆପେ ଦେବ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମ ସ୍ୱାଧୀନ। ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରତି ପଦରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାର। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ନ ହୋଇଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା, ପୁଣି କାଲି ଫେରି ଆଣିବା, ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇନି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତୁମର ଆତ୍ମଦାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାର। ଯଦି ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଫଳତାର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଫଳତା ହେବ। ଆମେ ସେଠି ଫେଲ୍ ମାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମର ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ଏହି ସମର୍ପଣ ହେବ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର। ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ, ଇଏ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ତୁମେ କେହି କହିବେନି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କର। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ, ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପଣ କରିବ। କେହି କହିବନି, କାହାର ବାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିବନି। ଏହି ସମର୍ପଣ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର, ମାନେ ଜଡ଼ ଭଳିଆ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାର, ଆକ୍ଟିଭ୍ ବା ଯେଉଁଠି କରେଜ କୁହାଯାଇଛି, କରେଜ ଥାଇକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଜଡ଼ ପତଳା ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେ ଅସହାୟ ଭାବରେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, କାଲି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଆଜି ଲାୟନ୍, ତାଙ୍କର ଚାଲି ଚଳନ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ ଭଳିଆ, ସିଂହ ଭଳିଆ। ଚମ୍ପକଲାଲ ଯିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, 16 ବର୍ଷରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମାଆଙ୍କ ରାତି ଦିନ ଶୋଉନଥିଲେ, ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଜନ ଖାଉନଥିଲେ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖାଉଥିଲେ। କାଳେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯିବ। ବେଳେବେଳେ ସିଏ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ଆଉ କିଏ ଟିକେ ଯଦି ଅନ୍ନ ସାଧକ କେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଅଧିକ ଏଜ୍ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ମାନେ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଅଣ୍ଡାଳିକି ନେଇଗଲା, ଖୋଜିକି ନେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ସେ ଆସୁଛି? ସେ
କାଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଇ ସେବା କରୁ ମୁଁ ସେଇ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ। ଏହି ସମର୍ପଣ ଏକ ଜୀବନସତ୍ତାର ଜଡ଼ ପୁତଳିକା ବା ଅସହାୟ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ତାମସିକ ନିଷ୍ଠତାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା କରାହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସମର୍ପଣ ବି କରିଦେବେ ଆଉ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି କାଲି ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆମ୍ବଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ଉଠାଉ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଥୋପାଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଣିକି ବାଟରେ ଜୀବନ ଦେଉନି, ସେଭଳି ଭଗବାନ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ବି କରିଦେବେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋର ଯେଉଁ ନେଚର ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାମସିକ ନିଷ୍ଠାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା କରାହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାମସିକ ନିଷ୍ଠତାରୁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାମସିକ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟତା, ଯେଉଁ ତାମସିକ ଭାବ ଭଗବାନ ସବୁ କରିଦେବେ, ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବି ନାହିଁ, ସବୁ କରିଦେବେ। ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସେ କରିଦେବେ। ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହିଁ ସର୍ବଦା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର କିରଣକ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି, ଆମ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି କେଉଁଟା? ଆମର ଯେଉଁ ମନ ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରକୃତି ଏହି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ହିଁ ସର୍ବଦା ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବର କିରଣକ ହୋଇପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ସେଭଳିଆ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଯିବ। ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାନନ୍ଦ ସମର୍ଥ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସାନନ୍ଦ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଦୀପ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟର ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ଆଉ ସତ୍ୟବାନ ଏଇଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ସତ୍ୟବାନ ହେଇଥିବ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକର ଆନୁଗତ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଚମ୍ପକଲାଲ, ଏକନିଷ୍ଠ ସେବକ ଯାହାର କଲ୍ୟାଣରେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଯୋଦ୍ଧା ମିଥ୍ୟା ତାମସିକତାର ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ସେଭଳିଆ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇଥିବା, ଆନୁଗତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁ ଯୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରିପାରିବେନି। ଟୁ ବି ଏ ହିରୋ ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଂହ ଭଳିଆ ଆମର ଠାଣି ଚାଲି ଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ତା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ। ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଦରକାର। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ରଖିପାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥତା ବିପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟଳ ରଖିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେଇ ଚରମ ବିଜୟ ପରମ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁକିଛି ହଜିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କମିବ ନାହିଁ। ମା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ। ମା କହୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇନା ସୁରେଶ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ଘରେ ଥିବେ ଆଉ ସୁରେଶ ଭାଇ ବାହାରେ ଥିବେ, ସେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ? ରହିପାରିବେନି। ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବିପଦ ଆସିବ, ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ସୁରେଶ ଭାଇ? ନା, କିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ? ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଖାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ବିପଦ ସମୟରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ଅଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଇ ଚରମ ବିଜୟ ପରମ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଲେ ଯାଇକି
आम लक्ष्य पहुँच पारिबा एवं आमे यथार्थ समर्पण बोली कहीपर एवं जोड़ा आम लक्ष्य जे रूपांतर बा भगवान को पूर्ण भाव उपलब्धि करा जो आम पूर्ण समर्पण हम से जाए भगवान पूर्ण भाव उपलब्धि करा पूर्व नुहे वंदे मातरम। धन्यवाद भाई बहुत सुंदर भाव में भाई व्याख्या निश्चित भाव में बोधगम्य समस्त चेतनार उन्मिलित हो तेणु मु समर्पण विषय एतिकी कहबी फूल जितेबाला गचरे फुटी से कहूँ मु टगर जुई जाही मल्ली जितेबाला से माल रही जाऊँगी से तार चिन्ह वर्ण हजि जाऊँगी आते सी कहूँ मु माल जितेबाला नदी होगी बैतरणी मु ब्राह्मणी जितेबाला से समुद्र में मिसी जाऊँगी तार नाटी हजि जाऊँगी से हो जाऊँगी समुद्र से ही भली जितेबाला आमर चेतनाटी विश्व सहित व्यापी जीव आम चेतनाटी शुद्धता आसीज आम प्रकृति में शुद्धता आसीज सेतबले मो भितर मुटी नथिब जेपर्यंत मो पाखे मुटी अच्छी मुहा करुछि से पर्यंत आम समर्पण खंडित जमी भाई कहले आम अज्ञानतार ऊर्ध्व को उठा आम पाखे निष्ठा दरकार आ चेष्टा दरकार आ निष्ठा कौच मु गोटे कहानी कौच आपण मैंने बुझीपारे गोटे धनी लोकटे थिला तांकर 5 बोहू आ 5 पुओ 5 बोहू जेतेबेले से बहुत धर्मपरायण आ तांको घर भितर बहुत कौन भगवत विश्वासी दिने अज्ञान आसिकी कहला अंधकार आसिकी कहला महाशय मु आपण को घर को जाऊँगी सेतेबेले से धनी व्यक्ति कहला आसबे जदि आसतु स्वागत किंतु मु जाऊँगी आपण को जो विश्वास को मु खंडित करी ठीक अच्छे आपण आसतु मु आपण को स्वागत करुँची किंतु जितेबाला सी आसिले तांको बोहू 5 बोहू रोसई करिसेंती रोसई बेले सान बोहूटी कहूँ मु तरकारी जो लुण पकेली कि नहीं से सांगे सांगे गोटे चामच लुण अधिका पकईदेला लुण पकेली कि नहीं कही ना 4 बोहू शुणिले 4 बोहू कहले सान बोहू लुण पकेला कि नहीं कहला सी कौन पकेले सतर पकई ना नहीं से मैंने से कथा कहीकि परस्पर आउ गोटे गोटे चामच पकईदेले जहाँद्वारा कि तरकारी अत्याधिक लुण हो जाए 5 बोहू ना 5 पुआ आ ससुर आसिक घरे पहुँचले नित्यदन काम सारिकी व्यवसाय सारिकी खाई बसिले ससुर खाइला पड़े जो खाई बसी नहीं लुण किंतु तरकारी अत्याधिक लुण किंतु ससुर को लुण लगिला नहीं सेतेबेले से आनंद मनरे कुंठा टिकिए नहीं द्विधा टिकिए नहीं आनंद रे से ग्रहण करिगले 5 पुओ देखिले बापा ग्रहण करि जाउछंती बाप सी जानी पाइले किंतु सी कहवाक चाहूना कारण गोटे श्रृंखला अच्छी कि पुओ मैंने किसी कहले नहीं सासू बुढ़ीटी से बसी थाए कहला अरे तांकू खाइबा देले कहला अरे एते लुणिया को किमिति कौन मैंने खाईदेले जा हो एमाने जदि कहीं किसी कहूना ताले मु कहीं कहबी तेणु सी भी कहले ना बोहू मैंने खाइला बेलू जाणीगले जे अत्याधिक लुण हो तेणु बोहू कहले आमे एते लुणिया कलु आम ससुर आम स्वामी आम शाशु किसी कहले नहीं ताहले एभली ससुर घर को आम शाशु ससुर को मु साल्यूट करुँची आउ सेही घरटी अत्याधिक आनंदर सहित भगवत प्रेम होइकी बास कले आउ सेही अज्ञानता पुणी स्वप्न कला मु सरी जाउछि आपण को घरे रही पारि ना मोर कहिबार तात्पर्य आम भीतर अनेक बदगुण अच्छी ताकू आम काढ़ा चेष्टा करवा तेणु मोर एति कहबी टू नाउ इज गुड टू लिव इज बेटर टू बी दैट इज परफेक्ट जानिबा भल बंचिबा आहुरी भल किंतु होई उठिबा सबुठारु भल आम होई उठुचु तो जेते कथा सुनिले सेटा ही आमर इम्पोर्टाट कथा तेणु मु आउ गोटे कथा कहबी निश्चित आपण मानकु भल लागिबो वृद्धत्व समय हो आसला ज्ञानी व्यक्ति जड़े बहुत काम करूँ जड़े सांग बंधु कहले अरे एते बयस हो गला तुम्हें कहीं काम करुच तुमको थका लगुना से कहला थका केमती लगे कहीं लगे नहीं ना 2टी चढ़ई अच्छी मोर कहला मोर 2टी चढ़ई अच्छी 2टी ठेकुआ अच्छी चढ़ई की मुझे पोषा मनाऊँगी आ ठेकुआ को दौड़ी काले दौड़ी पलैजी मुझे जगी
ଆଉ ଦୁଇଟି ଛଞ୍ଚାଣ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ମନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏକଟି ସାପ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାକୁ ବି ଦେଖାରଖ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ସିଂହଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ରୋଗିଣା ଲୋକଟିଏ ଅଛି ତାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବନ୍ଧୁ ଜଣକୁ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ଆପଣ ବୋଧେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୋର ଆଖି, ତାକୁ ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ଯେସି ଦୃଷ୍ଟି ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି। ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ମୋ ଚରିତ୍ରଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେବ। ତେଣୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମୁଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରୁଛି, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମୁଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ଯାହା ନେବ ତାହା ମୋ ଶରୀର ମୋ ପ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଠେକୁଆ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମୋ ପାଦ, କାଳେ ଅବାଟକୁ ପଳାଇଯିବ, ତେଣୁ ମୋ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି, ବାଟକୁ ଆଣୁଛି। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଛଞ୍ଚାଣ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଦୁଇଟି ହାତ କାଳେ ଅକର୍ମ କରିବ, ତେଣୁ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ଜଗିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାପ, ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ସାପକୁ ମୁଁ ପୋଷୁଛି। ସାପ ହେଉଛି ମୋ ଜିଭ, ଯେଉଁଟା ମୋ ବାକ୍ ସଂଯମତା, ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଉ ଆଚରଣ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ସଂଯମତା ତିଆରି କରେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ହିଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଅଧିକ ଗବର ଗବର ହେବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବାକ୍ ସଂଯମତାକୁ ମୁଁ ସଂଯମତା କରୁଛି। ସିଂହ ହେଉଛି ମନ, ଯେଉଁଟାକି ମନ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳ, 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ ଜଗୁଛି, ଦେଖାରଖ କରୁଛି। ଆଉ ମନକୁ ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହି ପଢ଼ୁଛି, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ମୁଁ କରୁଛି। ମୋ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୋଧକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବତ କର୍ମରେ ସେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ରୋଗିଣା ଦେହଟି, ରୋଗିଣା ଲୋକଟି ହେଉଛି ମୋ ଶରୀର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା, ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ରଖିଛି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ହେଲା ବିଶାଳ, ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବିଶାଳ, ସେ ଚେତନା ଠାରୁ ବିଶାଳ, ସେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବିଶାଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୀରବ ସ୍ଥାନଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଛି। ମା ଏଇ ବାଣୀଟି କହିଛନ୍ତି। ଆର ଯଥାର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ, ମା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଯୋଗ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ମା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମରତ ହେଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସକଳ ସଂଗତିକୁ ଏକାଠି କରି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧଚିତ କରି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ ଦର୍ଶନକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ତାକୁ ଚେତନା ସତ୍ତା ବା ଗଭୀରତାକୁ ନେଇକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତ ଅନେକ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏତିକିରୁ ରହିବି ଯେ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନା ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାରିତ ହେଉ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେ ଯେମିତି କାମରେ ହୋଇ ଉଠିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବା ଭଲ, ବଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ଭଲ, ହୋଇ ଉଠିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ, ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ଯାହାକି ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଚର, ମୁଁ ସୁନିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟିଏ ଶୁଣିବା। ସୁନିତା ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ରଣାମ। ବୋଲନ୍ତୁ। জীবন মোর ধন্য করিয়াছ, তুমারি আশীষ দে, তুম চরণরে কৃতজ্ঞতা ভরা, মথাটি মো পড়ে নাই। এই জীবন মোর ধন্য করিয়াছ, তুমারি আশীষ দে, তুম চরণরে কৃতজ্ঞতা ভরা,
मथाटी पड़े नई ए जीवन मोर जाने नहीं किछि विपद आपद न लोड़िके भी मु सुख की संपद जाने नहीं किछि विपद आपद न लोड़िके भी मु सुख की संपद साहस बांधिछि आगको चलिछि सबु छोड़ झंझा थाई तुम चरण रे कृतज्ञता भरा मथाटी मो पड़े नई ए जीवन मोर तुमे परा मोर सबुठु निजार तुम परी केही नाही पणतरे तुम धूली झाड़ी देई कड़े रखियाछ नेई दुख अबा सुख जय पराजय करुणा तुमरी करिछि निर्भय आओ कहीं किया डरी काहाकू तुम परा साथी थाई ए जीवन मोर बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता सम्मान्य मोर सम्मान्य आपा भाई प्रणाम आज 30तम वार्षिक उत्सव कारण आम देढ़शुर जहाँ पाठचक्रटी करुले से गला आम ये पाठचक्रटी करुछु तेणु मो बासभवन रही कृतार्थ करिसेंती तेणु मु आपन को बहुत बहुत कृतज्ञतार आभार प्रकट करुछि तेणु ये पाठचक्र ये समाप्त करवा तेणु म्यूजिक गेलु दे ना